देवगढ़ सब पुराना मंदिर जगन्नाथ मंदिर चलो ता भितर को जीवा देखा सबुठ पुराना प्रथम जगन्नाथ अच्छा श्रीकृष्ण देवगढ़ पूरा पूरा बढ़िया है भीतर पूरा पूरा चारिटी फूल गछ लगी बहुत पुराना स्टार्टिंग रेट है श्रीकृष्ण सप्तफेणी सब पानी फाणी आ चलुनी मोटर एरिया व्यू ये जगन्नाथ स्नान हुए बोधे गरुड़ अच्छा देखी जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र दर्शन मिलला ठाकुर रोषेशाला रोषेशाला केते बढ़िया लगुच भीतरटा पूरा भीतर रोषे अच्छे बुझे पूरा मंदिर ठीक है सरस्वती मंदिर सरस्वती मंदिर अरे या भीतर भी आउट अच्छी रेठी ठाकुर एवं सब अणसर घर रुहत सेपटे शिव ठाकुर गोटे अच्छा एटा की ठाकुर भीतर लाइट फाइट ना एटा लक्ष्मी मंदिर लक्ष्मी ठाकुर पूरा अच्छा भीतर ना लाइट गोटे देना हम राम बाबू सेटा की मंदिर सत्यनारायण मंदिर राधा कृष्ण सत्यनारायण पूरा बहुत बड़ ये ना भर बुले बुले एत बाट कौन खाऊ नड़िया सीढ़ी एपटे चढ़ी ऊपर जाते से पटे चल टे कूटा देखा शिव मंदिर नंदी महाप्रभु शोचती जगन्नाथ मंदिर अच्छु पुराना जगन्नाथ मंदिर
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛ? ହଁ ପୁରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ପୁରୁଣା ଆଗିରା ନୂଆ ଆଗିରା ମତେ ଟିକେ ବତେଇଲ। ଏ ଭୋଲା ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା ପୁରା ଆଉ। ହସୁନ ଟିକେ। ଶିବ ହସନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଏଟା ବାଳିଆ ଗୁଡା ହ୍ୱାଇଟ ବାଳିଆ ତା ଭିତରେ ଦିଟା ଖଣ୍ଡରୁ ପଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କି କହିଲ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। ସେଠି ଗୋଟେ କି ମାଛ ଅଛି କଳା ମାଛ ଦେଖା ହଉନି। ଦିଟା ତିନିଟା ମାଛ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ବୀର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ଲଗା ହେଇଛି ବର ଗଛ ଗୋଟେ। ଚନ୍ଦନ ଏପଟ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ରନ୍ଧାଶାଳା ସେପଟ ନା ଏପଟ? ଏଟା ସବୁ କାଠ ଫାଟ ଏଇ ସବୁ ରହେ। ଏପଟ ଗେଟଟା ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପିଜୁଳି ହେଇଛି। ପିଜୁଳି ଖାଇବା ଆସ। ସନ୍ତୋଷୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଚାଲ ଚାଲ ସବୁ ଦେଖିଗଲ, ଚାଲ ଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖିନ କୋଉଟା? ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛି। ଭଲସେ ଦେଖ। ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛି। କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଗଳି ଗଳି ଭିତରେ କୋଠିର ଭିତରେ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ ଦେଖା ହବ। ହଁ ଗାଡିଟା ଏମିତି ନାହିଁ ନା କେମିତି ଚାଲ ସବୁ ବୁଲିବାଲି କରିଦେବି ଯିବା। ବାଏ ବାଏ।